अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हिबा अलमास। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। कल हमारा पहला रोज़ा होगा और आज मैं आपको अपने गांव में मौजूद स्ट्रॉबेरी के खेत की सैर कराऊंगी। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपने हमारे साथ आखिर तक रहना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हिबा, आप लोग जाओ, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। ठीक है अब्बू, अल्लाह हाफिज। यहाँ साफ पानी का एक चश्मा रास्ते में आता है। इससे लोग पानी पीते भी हैं और गर्मियों में इसमें नहाते भी हैं। इसका पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा होता है। ये देखिए, पानी चश्मे से निकल रहा है। इसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी तैर रही है। अब चले स्ट्रॉबेरी की तरफ चलते हैं। अब हम स्ट्रॉबेरी के खेत में पहुंच गए हैं और ये देखिए, ये सारे स्ट्रॉबेरी के खेत हैं। जमींदार लोग हर रोज इन पौधों से स्ट्रॉबेरी तोड़ते हैं और इनको रोजाना पानी भी देते हैं और इनको कीड़ों से बचाने के लिए इन पर स्प्रे भी करते हैं। ये देखिए, आपको इनमें लाल रंग के स्ट्रॉबेरीज नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, ये मैंने स्ट्रॉबेरी तोड़ दिए है। ये हम धोकर फिर खाएंगे और भी तोड़ देंगे।
وہ دیکھیے زمیندار ان پر اسپرے کر رہا ہے کیڑوں سے بچانے کے لیے۔ دوستو دیکھیے یہ دیکھیے پودوں سے اسٹرابری چننے کے بعد زمیندار ان کو منڈی میں لے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے اب ہم اسٹرابری کی منڈی کی طرف چلتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ اسه دوی تر ورغه د سر دانی سری دا باغ سړی سره دا کدی کې کمی شو بس ټول به پکې د جیب نه کی یہ دیکھیے یہ سارے کریٹ اسٹرابری کے ہیں جن کی بولی ہو چکی ہے۔ 1 کلو اسٹرابری 100 روپے سے لے کر 120 روپے فی کلو تک مل رہی ہے۔ ہم تو اپنے لیے 2 کریٹ اسٹرابری لے آئے ہیں، اور اگر آپ کو اسٹرابری پسند ہے تو ہمیں بتائیے، ہم آپ کے لیے اسٹرابری بھیجیں گے، کیونکہ یہاں پر سستی ہے اور تازہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ یہ کتنے پیارے ہیں۔ جس طرح ہر پھل اور سبزی کے اپنے اپنے فائدے ہیں، اسی طرح اسٹرابری کے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ مثلاً یہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ ہم ان کو اچھی طرح صاف کریں گے تاکہ ان سے مٹی اور جراثیم ختم ہو جائے۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے اچھی طرح دھو لیا ہے۔ ہم نے اسٹرابری صاف کر لیے اور ہم اب اس کو کھائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔